Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah at-tulab wa jami' al-hadirin wal hadirat. Fal yawm nastadhif fi hadzal ma'had ma'had al-ukhuwah al-islami dhaifana Fadilatul Syekh Ali bin Salim Bukair ja'a min Jumhuriyatil Yaman wal yawm ja'a ila ma'hadina li ajli al-ifadah wa min ajli at-ta'aruf ma'al ikhwah fillah. Pada hari ini saudara-saudara sekalian, para santri dan seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir, kita mengundang tamu kita, yaitu Syekh Ali bin Said Bukair. Beliau datang dari Republik Yaman, dari negara Yaman, dan beliau anggota Majelis Syuro di Yaman. Dan pada hari ini beliau datang ke sini dalam rangka untuk memberikan faedah kepada kita dan dalam rangka untuk saling mengenal di antara saudara-saudara sekalian dan para santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Fa al-an nabda fil muhadarah wa hadhihi al-muhadarah hawla al-himmah al-'aliyah fi talabil ilmi. Fa narju min fadilati Syekh an yabda falyatafaddalu mashkurin. Syekh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا حدثنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة أيها الأبناء، أنتم إخوتي في الإسلام وأبنائي في السن، أليس كلكم أصغر مني سنا؟ أقول لكم وقد أتيتكم زائرا من مكان بعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم بعد ذلك أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله لعباده الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله في السر والعلن. وقلبك نظفه من الرجس والدرن، نظف قلبك من الأدناس وأقذر دنس يعلق بالإنسان الشرك بالله عياذا بالله سبحانه. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن. وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. أنتم أيها الإخوة في هذا المعهد المبارك تطلبون العلم، والعلم من تقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. من أهم خصال التقوى طلب العلم، وقد جاءت الآيات البينات والأحاديث الصحيحة عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام في الحث على طلب العلم. وكم قال العلماء في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فتدبروا بارك الله فيكم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأحاديث كثيرة لا نستطيع أن نستقصيها في الحث على طلب العلم. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الغربة، وهو الدليل على السراء والضراء. وفي الحديث الآخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الطريق إلى الجنة دار المتقين العلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، لكن علم دنيا. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. فاجعلوا بارك الله فيكم مقصدكم طلب العلم لله، وتأتيك الدنيا راغمة، تأتيك الدنيا على رغم أنفها، ولكن اجعل عزمك وهمتك وقصدك الله والدار الآخرة. لا تطلب العلم من أجل الدنيا. احذر احذر، يعني تبتغي بالعلم أو بطلب العلم الدنيا أو منافسة الأقران. لا، هذا يفسد العلم. العلم يقول: أعطني كلك أعطيك بعضي. العلم واسع واسع، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول الله للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. العلم واسع،
لا تظن أنك، ولكن عليك أن تتعلم وتتعلم تعلم الآخرين، لأن العلم كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: العلم يزيد بالإنفاق. أنت لما تعلم الناس وتنفق من العلم يزيد العلم وتثبت المعلومات في ذهنك. العلم يزيد بالإنفاق، لما تنفق من العلم يزيد. والمال تنقصه النفقة. لما يكون عندك مال، تعرفون المال تنقصه النفقة. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس البال. فيا أيها الأخوة، وقد يسر الله لكم أن تطلبوا العلم، فاغتنموا هذه الفرصة، اغتنموا أوقاتكم. إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان حياته، والخسر في التواني. لا تتأخر، واهضم الدروس التي تلقى عليك كل يوم بيومه، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ولا تسوف ولا تكسل. إياكم والكسل. الكسل لا. يقول ابن الوردي وهو يوصي ابن أخته في قصيدة مشهورة يسمونها لامية ابن الوردي، مطلعها: اجتنب، ولا الترجمة من جزء على جزء، أنا نسيت. أنا صبر عندك الآن، عندك نسيت أنه. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian, antum semua yang ada di sini saudaraku di dalam Islam dan anak-anakku secara umur. Apakah bukankah kalian semua yang ada di sini lebih muda umurnya daripada saya? Ya, jawabnya ya hampir semuanya lebih muda. Syahli umurnya hampir 70. Ya, saya kira belum ada yang di sini lebih dari 70. Dan ya kami datang ke tempat ini dari tempat yang jauh. Maka saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk orang-orang terdahulu dan untuk orang-orang yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersama orang lain atau sendirian. Dalam kondisi terang-terangan atau dalam kondisi bersama orang lain. Maka wajib bagi kita untuk membersihkan hati kita dari segala kotoran dan dari segala bentuk penyakit. Dan selisihilah hawa nafsu kamu, yang mana hawa nafsu tersebut tidak akan mengantarkan kepada kita kepada kebahagiaan. Bahkan yang dicari oleh hawa nafsu adalah yang diikuti oleh, yang diperintahkan oleh syaitan. Kalian semua yang ada di pondok pesantren ini,
telah memulai menuntut ilmu di ma'had ini. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan di antara karakter orang yang bertakwa adalah mau menuntut ilmu. Jadi tidak mungkin kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus mau menuntut ilmu, mau mencari ilmu. Dan sungguh telah banyak ayat yang jelas dan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja yang mau mengingat adalah orang-orang ulul albab. Ulul albab mereka adalah orang-orang yang memiliki akal. Ashabul uqul. Maka renungkanlah ayat yang telah kita baca tadi. Dan ayat serta hadis banyak sekali, tidak mungkin kita sebutkan semuanya di dalam pertemuan yang singkat ini. Ini oleh karena itu, hendaknya kita ketahui bahwasanya apabila kita mencari ilmu itu adalah ibadah. Dan apabila kita yang memberikan ilmu itu juga merupakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mau sabar, ya di dalam menuntut ilmu itu adalah satu gurbah, satu hal yang akan mendekatkan diri kepada Allah karena keasingan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mau meniti satu jalan untuk mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan dengan jalan itu jalan yang lain untuk menuju surga. Kalau kita ingin bisa menempuh jalan menuju surga, mari kita menuntut ilmu. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang ingin dunia, maka hendaknya dia belajar. Dan barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya juga dia mau belajar. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Jadi orang yang hendak berhasil di dunia, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu sebagai bekalnya. Demikian juga orang yang ingin berhasil di akhirat, maka wajib baginya untuk membekali dirinya dengan ilmu. Maka hendaknya kalian semua yang sudah memulai belajar di pondok pesantren ini atau di tempat ini, maka hendaknya tujuan kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kalian hanya untuk Allah. Ya, harta yang datang kepada kita datang dengan hina. Karena kita tidak mencarinya. Karena kita tidak mengharapkan dan tidak bermaksud untuk mencari harta ketika kita mencari ilmu. Harta yang datang kepada kita datang dalam keadaan hina. Demikian juga hendaknya kalian mencari ilmu dengan tujuan akhirat. Jangan sampai mencari ilmu untuk tujuan dunia atau untuk menyaingi teman-teman kita atau orang yang menjadi pesaing kita. Ini akan merusak ilmu. Oleh karena itu kita hendaknya memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan semua waktu kita di dalam menuntut ilmu. Ilmu itu akan mengatakan a'tini kullaka u'tika ba'dhi. Jadi berikan semua yang kamu miliki dari waktu, aku akan berikan sedikit. Jadi ini demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya ilmu yang kita peroleh atau yang kita cari banyak, tapi yang kita dapatkan sedikit sekali. Yang kita peroleh banyak, yang kita dapatkan, yang kita waktu yang kita miliki banyak, tapi yang kita dapatkan sedikit. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa minta untuk diberi tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah hai Muhammad, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu itu luas. Oleh karena itu wajib bagimu untuk belajar dan belajar.
Orang yang belajar ilmunya tidak akan hilang atau tidak akan berkurang. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, al-ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu akan bertambah apabila kita infakkan. Menginfakkan ilmu yaitu mengajarkannya, menyampaikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dengan mengajarkan, ya, dengan meriwayatkan. Maka berbeda dengan harta. Harta itu akan berkurang apabila dinafkahkan. Apabila kita menafkahkan harta kita, harta itu akan habis. Berbeda dengan ilmu, apabila kita menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, ilmu akan bertambah terus. Demikian juga, ilmu akan menjaga kita. Lain halnya kalau harta, maka kita yang harus menjaga harta kita. Kita punya harta banyak, kita harus menjaga. Tapi kalau kita punya ilmu banyak, ilmu itu akan menjaga diri kita. Kita tidak susah payah untuk mendatangkan orang yang menjaga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kalian semua di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuang. Dan jangan menunda-nunda pelajaran pada hari ini, yang seharusnya kita kerjakan pada hari ini kemudian kita tunda sampai besok. Ilmu itu dipelajari pada harinya, pada waktunya. Dan setiap hari juga harus bertambah ilmu kita. Oleh karena itu jangan sampai kita malas. Dan beliau akan menambahkan dari apa yang disampaikan. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في قصيدته اللامية: كنا نحفظها ونحن صغار، نتحفظ وأنتم بارك الله فيكم احرصوا على تعلم اللغة العربية مع لغتكم، لكن اللغة العربية هي لغة الإسلام، لغة الإسلام. تستطيع أن تكون داعيا إلى الله إذا عرفت لغة القرآن، تدعو إلى الله وتحرص على تعلم اللغة، يعني الكلمات العربية مع القواعد. أنتم تجدون القواعد، قواعد اللغة العربية، لكن ينبغي أن تكون عندكم ثروة من الكلمات، وهذا يكون بكثرة القراءة، كثرة القراءة حتى تصبح هواية تستطيع، وهو هذا التثقيف الذاتي مع الدروس التي تتلقونها من المشايخ. اهضموها واستزيدوا من العلم، وكن كل يوم مستفيدا زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد. أما قصيدة ابن الوردي التي يوصي بها ابن أخته، يوصيه ويحثه على طلب العلم، فيقول له: اجتنب ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. يعني بعض الأقران السوء، الأقران الذي يصدك عن طريق العلم، يصدك عن الجد والاجتهاد. اجتنب ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفهل. أنتم رجال الغد المعمول. إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا، عليكم حقوق للبلاد أهمها تعهد روض العلم، فالروض مغفر. إن شاء الله أنتم تكونون دعاة
للإسلام حملة لمشاعل العلم، العلم الذي يرفع، العلم النافع، العلم النافع. قال ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. واطلب العلم ولا تكسل. أنا بلاحظ عند بعضهم ولست أنتم، بعضهم عندهم برود، ينعس وينام وهو في الصلاة، ينام كسل. قال لك اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ايش قلت؟ اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل بالفقه في الدين، واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. زين المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. ثم يقول لك لا تقل أصلي وفصلي يا فتاة. يعني بعض الناس يعتمد على الأبهة والفخفخة. أتدري ابن من أنا؟ لا، قالك لا تقل أصلي وفصلي يا فتاة، إنما أصل الفتاة ما قد حصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب، الدرب يعني الطريق، يصل. كل من سار على الدرب وصل إلى آخر القصيدة. بعد ذلك إن شاء الله لما تثرون لغتكم ويزداد علمكم تحفظونها وتترجمونها. ويترجم الآن الأستاذ عريس. تفضل يا أستاذ عريس. وقل الفصل وجانب من هزل. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Beliau Syekh Ali bin Salim Bukair melanjutkan, telah mengatakan Ibnul Wardi di dalam qasidahnya, qasidah Lamiyah. Dan saya beritahukan, kami dahulu menghafal qasidah ini sedangkan kami masih usia kecil, masih anak-anak. Jadi kami sudah hafal qasidah tersebut. Ya barangkali ada yang hafal di sini usia kecil. Ya, mungkin usia tua saja nggak hafal, apalagi usia kecil. Oleh karena itu, ya bersemangatlah kalian. Ya di dalam mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Islam. Dengan bahasa Arab kalian akan menjadi seorang dai yang bisa berbicara dengan bahasa Arab, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu mengetahui bahasa Quran. Dan kamu juga harus bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab bersama dengan qawaid-qawaidnya. Sehingga kamu memiliki satu kekayaan di dalam kosakata. Dan bisa berbicara dengan bahasa Arab, yaitu dengan memperbanyak membaca atau mutolaah. Dan kalau kita sudah senang membaca mutolaah, itu akan menjadi satu hobi yang tersendiri dalam rangka untuk mengayakan hafalan kita. Kemudian beliau mengatakan di antara qasidah Ibnul Wardi Lamiyah ini, Ibnul Wardi memberikan wasiat kepada keponakannya. Dan ini yang saya catat beberapa saja. Jauhilah dari hal-hal yang sia-sia.
dan hal yang tabu, dan katakanlah yang benar. Dan jangan mendekat kepada orang-orang yang mengganggu di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, menjauhi perkara yang sia-sia. Ya, hal-hal yang sia-sia, contohnya ya kita bermain-main atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Demikian juga hendaknya kita menjauh dari orang-orang atau teman-teman yang tidak mengajak untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena itu akan menyelewengkan niat kita. Dan lupakanlah kenangan pada waktu kecil. Jangan hanya kembali pada waktu kecil. Karena hari-hari kita pada usia kecil itu merupakan satu bintang-bintang yang sudah pergi. Jadi jangan seperti anak kecil terus. Ya, kita ya ketika belajar, ya hendaknya kita menjadi orang yang dewasa, orang yang ya sudah bisa berpikir matang. Ya ketika kita melangkah untuk menuntut ilmu, karena ini faedahnya untuk diri kita sendiri. Kemudian ya satu bait yang sudah terkenal, watlubil ilma wala taqsal fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Carilah ilmu dan jangan malas. Alangkah jauhnya kebaikan itu dari orang-orang yang senang malas. Maka ya ini diantara kalau kita ingin bersemangat ya di dalam menuntut ilmu, jangan malas, jangan buang-buang waktu. Ya kemudian ya berbahagialah, bersenanglah ya apabila sudah mendapatkan ilmu. Ya berbahagialah di dalam mencari pemahaman di dalam ilmu. Ya jangan menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang bisa menjauhkan dari ilmu. Ya kemudian ya di antara satu bait lagi, wa bisyadil ilmi irghamul ida. Ya dengan adanya tambahan ilmu kita bisa mengalahkan musuh. Ya musuh itu takut apabila orang-orang Islam itu memiliki ilmu. Ya di dalam agama mereka komitmen di dalam agama, orang-orang yang menjadi musuh Islam akan merasa takut, merasa gentar. Wa jamalul ilmi islahul amal. Dan dengan keindahan ilmu akan memperbaiki amal kita. Jadi ya wa kullu man sara 'ala darbi wasal. Dan setiap orang yang berjalan di atas ya metode ya di dalam menuntut ilmu pasti akan sampai. Jadi apabila kita menuntut ilmu ya insyaallah kalau sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan metode yang telah diajarkan oleh para ulama dan kita mengikuti, insyaallah kita akan sampai ya akan memperoleh ilmu sesuai dengan ya kemampuan kita masing-masing. Nah, Syekh. Assalamualaikum abnai al-'izza bis-sabr. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أن نتواصى بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وطلب العلم يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الهمة العالية والعزيمة الصادقة. قال بعضهم أخي لن تنال العلم إلا بستة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء، عندكم ذكاء، المستوى العادي موجود أو فوق المتوسط. ذكاء وحرص. الحرص يعني الجد والعزيمة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. البلغة موجودة. ما هي البلغة؟ يعني التكاليف أو المصاريف، النفقة. أنتم تدرسون في هذا المعهد يعني
وينفق عليكم وتأكلون وتشربون والحمد لله. أحوالكم ميسورة مستورة. هذا البلغة، لأن بعض الناس حتى هنا وفي كثير من البلاد في سن التعليم، ولكنهم لا يستطيعون أن يتفرغوا للتعليم. كثير أطفال يشتغلون عند الجولات وفي الطرقات وفي المطاعم في كثير من البلاد، وأنتم قد يسر الله لكم أن تتفرغوا لطلب العلم. كلام واضح؟ أخي، لن تنال العلم إلا ب6 سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء، وقد منحكم الله الذكاء، ذكاء وحرص، هذا من عليكم أن تحرص، واجتهاد وبلغة وخبرة أستاذ. عندكم الأساتذة تعلموا وهم يبذلون لكم العلم. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وخبرة أستاذ وطول زمان. يعني لا تسأم من طلب العلم وتقول هذا يكفيك في لب. لا لا لا، كل يوم ازداد من العلم، لأن العلم طويل. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. واستمر بهذا الطريق ويفتح الله عليكم وينفع الله بكم إن شاء الله. Maka wajib bagi kalian, wahai anak-anakku yang saya cintai, para santri, para penuntut ilmu, untuk senantiasa bersabar ya di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu membutuhkan satu kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan ajaklah orang lain untuk sabar. Dan ikatlah diri kalian dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Menuntut ilmu itu sangat membutuhkan kepada kesabaran dan semangat yang tinggi, semangat yang benar, semangat yang jujur dari dalam hati kita. Oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bi bayani. Aku akan menjelaskan 6 perkara itu dengan penjelasan ini. Zakaun, yang pertama adalah kecerdasan. Alhamdulillah kita semua diberikan kecerdasan. Kita bisa memahami, bisa membaca, bisa menulis. Ya, bisa menggunakan akal kita. Wa hirsun, dan semangat. Yaitu hirs yang dimaksud adalah azimah dan kesungguhan. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Jadi kalau sudah diberikan ya, kecerdasan, hendaknya kita gunakan kecerdasan itu dengan sebenar-benarnya, dengan kesungguhan kita. Wajtihadun, dan berijtihad, rajin, tekun. Kalau kita tidak tekun, tidak rajin, ya nanti ilmu yang kita pelajari bisa hilang atau tidak bisa kita ya peroleh. Wa bulghatun, dan bulghah, yang dimaksud bulghah yaitu takalif, yaitu sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu. Adanya biaya, kita bisa membayar ya untuk membeli makan, membeli minum ketika kita menuntut ilmu. Demikian juga untuk persediaan membeli buku, membeli kitab, membeli pena. Alhamdulillah kita diberikan bulghah. Allah memberikan kemudahan melalui orang tua kita.
Ya, melalui ya orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Demikian juga wa khibratu ustadzin atau wa suhbatu ustadzin, yaitu dengan menemani ustadz kita. Yaitu bersama ustadz mencari ilmu, jangan mencari sendiri, harus bersama ustadz. Ya, bersama guru. Ya, harus talaki. Jangan sampai kita belajar agama ya dengan membaca sendiri sehingga tidak ya menyasar pemahaman kita. Ya, demikian juga watulu zamani, yaitu lamanya waktu kita di dalam menuntut ilmu. Jadi kita ulangi, yaitu zakaun, kecerdasan, kemudian khirsun, semangat, ijtihad, yaitu kesungguhan, kemudian bulughah, ya, biaya, bekal, kemudian wa khibratu ustad, itu bersama dengan ustad, wa tuluz zaman, yaitu waktu yang lama dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Karena ayyuhal ikhwah, ya tidak mungkin kita menuntut ilmu dengan waktu yang sebentar, sedikit sekali. Ya, maka dari itu jangan putus asa. Jangan merasa bosan. Kalau kita belum berhasil menuntut ilmu, hendaknya kita sabar. Karena waktu itu perlu, ya, karena ilmu itu perlu waktu yang lama. Ya, dikatakan, jadi ilmu itu, ya, dikatakan, li'anna al-ilma tawil, ilmu itu panjang. Ma hawa al-ilma jami'an ahadun walau ma rasahu alfasana. Jadi tidak akan bisa mencakup semua ilmu dan cabang-cabangnya seorang pun meskipun 1000 tahun di dalam mencarinya. Karena ilmu itu panjang, ilmu itu lama. Innamal ilmu kabahrin zajirin fattakhid minal ilmi ahsana. Karena ilmu itu seperti lautan yang berombak dengan deras, maka ambillah dari ilmu itu yang paling bagus, yang paling mendasar. Ya, oleh karena itu hendaknya kita mempelajari qawaid, mempelajari usul. Ya, oleh karena itu dikatakan man hurimal usul hurimal wusul. Orang yang tidak bisa mendapatkan usul, pokok-pokok di dalam ilmu, dia tidak akan sampai ya di dalam keberhasilan ketika menuntut ilmu. ومن أمثلة النحاة لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. فالمسألة أبنائي المباركين تحتاج إلى الصبر والعزيمة والجد في الطلب. لو أنتم تقرؤون مذكرات العلماء في طلب العلم، نحن في جيلنا يعني قبل 60 سنة ونحن طلبة صغار، ليست الظروف مهيئة وميسرة مثل ما هي ميسرة لكم. وآباؤنا الذين من قبلنا كانوا يتعبون أكثر، حتى المصحف القرآن لما يقرؤونه يكتبونه بأيديهم فضلا عن الكتب الأخرى. ولما قرأنا حياة الإمام الشوكاني، عالم كبير، الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار، في كتاب له يصف في حياته سيرته الذاتية اسمه أدب الطلب. كم عانى وكم صبر واجتهد، وكان يسعى في اليوم الواحد إلى عدد من المشايخ يقرأ عليهم الأبواب في بيوتهم، وكان الناس يؤذونه ويرمونه بالأحجار، لكنه صبر فحتى صار معروف. الإمام الشوكاني صاحب فتح القدير في التفسير ونيل الأوطار وكتب أخرى كبيرة، هذا كتاب له اسمه أدب الطلب، ومثله كثير هذا
كنموذج فقط أقص عليكم صبر العلماء فأنتم بارك الله فيكم اصبروا واجتهدوا وجاهدوا ويوفقكم الله ويفتح عليكم إن شاء الله. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara contoh yang dibawakan oleh para ahli nahwu, mereka mengatakan la astashilanna sa'ba au udrikal muna wa man qadatil amal illa lisabiri. Jadi sungguh aku akan menjadikan gampang masalah-masalah yang sulit, atau ya aku akan mencapai cita-citaku, dan tidaklah tunduk cita-cita itu kecuali kepada orang yang sabar. Jadi ini satu contoh yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat membutuhkan kepada kesabaran, sangat membutuhkan kepada satu azimah, satu tekad yang kuat dan kesungguhan di dalam mencarinya. Kalau kalian semua mau membaca sirahnya para ulama, ya, di dalam menuntut ilmu, ulama sebelum kita, ya mungkin 60 tahun yang lalu, ya, atau bahkan lebih, ya, sedangkan kita menjadi santri kecil ketika itu, kita melihat, ya, bapak-bapak kita, ya, mereka sangat sabar di dalam menuntut ilmu, ya, sehingga ya kita melihat mereka juga belum memiliki mushaf yang dicetak. Mushafnya pada zaman dahulu dengan ditulis tangan. Terlebih dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain juga ditulis dengan tangan. Ya, adanya nasikh, adanya orang yang bisa mencatat. Ya, terlebih para ulama dahulu, ya, kalau mau membayar tukang catat juga tidak mampu, sehingga mencatat sendirinya. Ya, sehingga mereka mencatat dengan tangan-tangan mereka. Kita lihat juga salah seorang ulama dari Yaman, yaitu Imam Syaukani. Imam Syaukani yang memiliki kitab Fathul Qadir, ya, kitab Tafsirul Quran, atau kitab Nailul Autar, ya, di dalam, ya, syarah Muntaqa al-Akhbar. Ya, beliau mencatat sirahnya, perjalanan hidupnya di dalam menuntut ilmu, ya, di dalam sebuah kitab yang sangat bagus, yaitu kitab yang berjudul Adabut Thalab, yang dikarang oleh Imam Syaukani. Nanti bisa dirujuk, ya, kitab tersebut, yaitu kitab Syaukani yang berjudul Adab at-Thalab. Dan berapa, ya, kalau di dalam kitab tersebut berapa, ya, besar kesabaran beliau, ya, berapa, ya, besar tekad beliau untuk, ya, bisa bertahan di dalam menuntut ilmu. Ya, beliau membaca, ya, kitab-kitab hadis atau kitab-kitab ilmu dari para masyayikh, dari guru-guru mereka, dengan mendatangi di rumah-rumah mereka. Sedangkan orang-orang ketika itu, teman-temannya ketika itu, ya, sangat mengganggu, sangat menghalangi. Bahkan mereka melemparinya dengan batu. Tapi Imam Syaukani sabar. Dan ini hanya satu di antara contoh, ya, dari contoh-contoh kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu. Ya, pada zaman sekarang sudah, ya, sangat mudah fasilitas, ya, untuk menuntut ilmu. Kita bisa mendengarkan, ya, kita bisa melihat, ya, kita bisa mencatat, ya, kita bisa mendapatkan fasilitas yang tidak diperoleh oleh para ulama pada zaman dahulu. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, hendaknya kalian sabar, ya, dan kalian, ya, berjihad, ya, di dalam menuntut ilmu. Ini juga, ya, termasuk jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan faedah kepada kalian dan akan membuka pintu-pintu ilmu untuk kalian semua. ختم بس باقي بيتين بس يحفظونها ختاما لهذه الموعظة. أقول لكم احفظوا هذين البيتين: من حاز العلم وذاكره. شاطر بيت: من حاز العلم وذاكره. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. من حاز العلم وذاكره
صلحت دنياه وآخرته، صلحت دنياه وآخرته. لابد من حيازة العلم ثم المذاكرة والاستمرار في الطلب. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. فتحفظون بارك الله فيكم بالعربية، وبعدين بيشرح لكم الأستاذ الروسي أريد. تمام. شوفوا بارك الله فيكم، أنا أخطأت في الترجمة. من حاز العلم وذاكره، لأنه بعضهم يتعلم ثم يهمل. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الذاكرين الشاكرين الموفقين لخيرات الدنيا والدين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من العلم أنفعه، ومن العافية كمالها، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نازمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لطاعتك، وارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم مرات كثيرة في خير وعافية، وأن يختم لنا بالخير، ويجعلنا وإياكم من دعاة الخير، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Beliau sudah menutup pengajian atau tausiah pada sore hari ini dengan ditutup doa kafaratul majlis. Sebelumnya ada beberapa hal yang kita terjemahkan. Pada akhirnya ya dari mau'izah kita kali ini, aku akan mengatakan dan menyampaikan kepada kalian dua bait syair. Ya, hendaknya kalian mau menghafalnya. Man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuhu. Barang siapa yang bisa memperoleh ilmu dan menghafalnya atau menjaganya, maka akan menjadi baik dunia dan akhiratnya. Jadi harus terkumpul antara memperoleh ilmu dan mau menjaga. Menjaga yaitu dengan murajaah, dengan terus ya menerus ya di dalam ilmu, ya tidak meninggalkannya atau tidak menjauh dari ilmu dan ahlinya. Kuna fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Maka hendaknya senantiasa kamu itu mau mudzakarah, mau murajaah dengan terus menerus, karena hidupnya ilmu itu dengan memurajaahnya. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Siapa yang tidak hafal? Angkat tangan. Alladzi la yahfad yarfa' yadahu. Walladzi yahfad man yahfad. Siapa yang hafal ini? Ya, Abdullah.
من حاز العلم وذكره صارت دنياه وآخرته. نعم بارك الله فيك. Fa'adim lil ilmi. Satu lagi, siapa yang hafal ini? Fa'adim lil ilmi muzakaratan. Law yahfad baitain thumma yarji ila al bait wa yatadhakkar ila hada ladhi baqi insyaallah. Insyaallah. Fa'adim lil ilmi muzakaratan fa hayatul ilmi muzakaratuhu. Hayatul ilmi muzakaratuhu. Waladhi yahfad syahani. Ghairuhu insyaallah. Jazakallahu. Jadi sampai di sini apa yang beliau sampaikan, insyaallah ya kita bisa bertemu kembali ya pada waktu-waktu yang akan datang, diberi kesempatan bisa berkumpul kembali di sini ya bertemu dengan para ikhwah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan menutup untuk kita berupa husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.